духтарои аҳли гурӯҳ ҳозир мехоҳам ки нами поракунӣ тарзи витичкара шумола нишонтиём. аҳамиятием фақат пешака холӣ таҳ кардагиём. ина дар поёнаш пиштакаш нест. барои чӣ? Барои он ки ҳозир мо аввал вақте ки таи каша камакак майда бирда витичкара рост мекунем. вақте ки туғрӣ кардам рост кардам баъд духтум тамом кардам утюгш мекунам баъд дар болои пиштак мемонаму баъд якҷоя мерка мегирем. барои ҳозир агар ҳарча якҷоя монам бирам таи каша вақти бириданда маҷара витичка мегирам ин майдатар мешавад. баъд дар болои пиштак ки мондам пиштак калонӣ мекунам пешак майдагӣ. барои ин аввал духтаро дар пешак холӣ пора мекунем. ин барои духтарое ки мисол хеле профессионал бошем агар духтаро яваша мемонем якҷоя пора мекунем расшототона мегирем духтаро. а вақте ки шумоли нав духтар мегирем ман даже ба ҳамин профессионалим ба ҳамин чанқа дузанда буданам то отдельно пора накунам пиштакша пора намекунам. барои ҳамин аввал даҳани китара мегирем расшотша ина тайёрш аймо 16 инаҷа ҳозир 17 1 сантиметрш медура ман китфаро чақа намешам дидем нагон чи намеброрам ҳозираш даҳами где-то ҳами 13 сантиметр монда меброрам на 13 та и калонай китфош мумкин ки 8 биёя ё ки 9 биёя 13 сантиметр монда ай ҳами боло то поёна 20 сантиметри туғри монда хат мекашам. хатиам хеле 4 кунҷа. ина духтаро хати 4 кунҷа бояд борга нишон метим. ина хат мумкин ки дар сафеди натова но мана хато маълумай. баъд дар рини ҳамира ҳозиражда гирдаки калонам намекашем. ҳамқа як гирдаке каше ки духтаро калонӣ накуна вақти таи кашда. ина ҳозир ҳамиҷаи мо беҳад инам хе рафтеста и ҳоли туғри неста. ман фақат тоқа ҳамиҷара ҳозир мебирам. ин ҳамиҷара тоқа мебирам. баъд витичкара меёвам. ина ҳозиражда ман ҳамиҷара мебирам. болоро аввал лишниша меброрам. ина яташ калтав дарозӣ мекуна ира меброрам. ина рост хати китва ман набридестам просто паплина рост кардестам духтаро. ина зиёдиша гирифтам. анака таи каша ҳозиражда намехел размери намхели қати ман мебирамаш. тамом. инам қабридам. дидена духтаро ягон ҷой дигаша чақа намешем. баъд ай баланди пеши даҳани кирта баланди синаша меёвем. баланди ки витичкара бояд мо сар кунем. анаму тайёрш где-то 27 сантиметра як ҳаққи духтум қати 28 меғалта. ина 28. дидена дагиҷо мондум. ина ай ҳамиҷа то ҳамиҷара 28 мондум. ана иҷа байни ду сина айнуги и сина ба нуги и синара чен мекунем чанде ки боша ҳавая мемонем. ина аймо ҳамиҷаш 24 12 сантиметр 12-13 сантиметр ҳозир мемонем. манам хел аломати ҷамши дидем ҷам даже мели сафед да ҳами материал ҳозир тофтестай мақсад ман ручка қати кашам ябора метова намерава дига. ина нигоҳ кунен куҷода омадагия. анами нуқтаҳай рости ана ҳами кунҷаке ки кашидем ҳами қати мо рост як хати рост мекашем духтаро. анами кунҷ қати. ана бояд дигара фромӯш накунем духтаро ки и витичка барои занакҳои калон ҳозидем чихел паҳм шид. олибо вақте ки мо айсар аснаровка дамондем витичкара бинем майда мешава. баъд ин поёнтар меғалта. барои ҳамиқа духтаро ҳозир мо кунҷара шотша намегирем. ай ҳами камакак 18 сантиметр монда. ина 18 иҷа 20 буд ку мо ҳозир 18 мемонем. рости ҳами 18 сантиметр хати байна мекашем. ин хати якумша дидем ба болои секунҷагӣ рафт. хати мобайнаш ба болои 18 сантиметр ёфтагимон мерава. ина духат шид. ина сеюм хаташ мешава. ана се хат шид. ана мехем мо бояд бидузем духтаро. ҳамин витичкара мо бояд ба ӯ тарафа бигзаронем. метонем шумо духтаро дастӣ бидузен. мехе дастӣ медузен ӯ тараф мегзаронен бо айруш мел мекашен. агар ки ихе кардан натонен духтаро ҳатман аввал ҷои байне ки 18 сантиметр ёфтем инҷара расечка монен
منم خیلی ایمو بینی همی هر دشا قپین بینی همی جرا یوین بینی که موندگین جوی که وای انم خیلی کرده دخترو تو انمی نقطه که بینی وسطه گرودی را یفتیم او تو کده خطشا میوین بعدی همی را یفتیم وطچکوتو نمیدوزین دختره که خوش رو من وطچکو را دوختم این ای طرف نگاه کنین ایجا بوریکک نمیگیرین یک دتا 2 سانتیمتر بعد استا بوریک میریم برای چی جرا غوز گرفتیم اولینی میرو سیجاش میبره که با بوریک تر میشه اینا نگاه کنین انا که یورا اوچوک میکنیم از یورا اوچوک میکنیم و بعد در بالای پشتک مونده پشتکت میبریم وطیچکا باید طرفی پایون خوره تو باقا پاپلینی سفید مقد تنکه که این طرفشم اوچوک میکنیم دخترو انا که بالای هم مونده علاکای پشتکتی یک جویا همشا میبریم اینا وطیچکورا ما تیار کردم نه معلومه نگاه کن اوچوک کردم ای طرف معلوم شد این هسته وطیچکون هر دو طرفی وطیچکورا مونده مینا انا که یک جویا پرش میکنیم موزی دخترو انا که دخترو نگاه کنیم من در بالای پشتک موندم اینا پشتک در بالوش توغری خوب کردم پایون همش یک چنه بالو زیوتی این زیوتیه یه زیوتی از من اول میبرورم برای چه هم وقت شده گفتم که پیش چقدر در روز میگیریم چند سانتیمتر ای بدگیش در روز میگیریم انا که شموده یک چیز دیگه میفهمونم برای که پیش کالتا نیویه سینه میبرداره که ما باید ای پایون فقط انا همین پیشه 1 سانتیمتر درستر میکنیم اینا 2 سانتیمتر فرووردم همه طرفش قد دیدین فرووردم انا ای بولو لیش نشید برای چی زیوتی برووردیم زیوتیش برای که دخترو برای پیش سینه بولو میروه کالتا نیوه برای ما حقشه ای پایون میمونیم برشم درستر شد که او برشه وقتی که اولی تای کشه که بریدیم جا بریدیم ای برش انمو زیوتی که ای برش درستر میشه ای پایونی تاگی سینه یا 6-7 سانتیمتر مونده وطیچکای کمکک مایدهک میدوزیم باید بدوزیم ندوزیم هم میشه و دخترو اگر که وطیچکای بری سینه‌شا نمونیم شما میتونین که او بولو را بعد در وقتی چی نخی کمکک بولو کشیده پایونا روز کنین این خیلی هم میشه و دخترو انا دخترو نگاه کنین حوزی اگر که من وطیچکا نمونم موبایل جوش دا میقپم در روزه برشا کمکک دا ایجا توغری میکنم انا ای زیوتی را بولو میکشم با ای پایون روز میکنیم سترات میکنیم که فقط دخترو باین کشول استه فهمیدین باین نه باین ندیدین چند سانتیمتر کشول اومد انا میقه باید کشول استه значит ما دیگه ای برش ای تاگی کشش دیگه وطیچکاش نمیکنیم یک گوره میدوزیم بعد در وقتی که در آخر که اومدیم همی باین زیوتی را با بولو میکنیم توغری میکنیم بعد پولو کروگ میکشیم دیدین زیوتی را ما بولو میکنم بعد پولو کروگ میبریم در وقتی بریدن پایون ایرا نمیبرین ایرا اول توغری میکنین همشه انمی زیوتی شما باید نبرین انا که نگاه کنین درش دخترو دهنی اوزی گردنه میکشیم یا که زیوتیشی در موی بولو زیوتیش میبریم زیوتیش بروردیم ای دهنی کرتاچ خیلی که مونده نیم سانتیمتر قریب 1 سانتیمتر نه ایستر میکشیم بری دهنی کرتا نیمون 1 سانتیمتر جو میمونیم بعد گردنش چقری بد نمیزنیم 2.5 سانتیمتر بس مونه بعد پول کروگاگ میکشیم انم خیل
китфош тайёрш ниҳай ман ҳозираш да 11 мемонам ана. баъд ровна 1 сантиметр тарафи поён мерам. сарнишеб мешем. ана ки бо давомаш духтаро ҳамин чихеле ки бо мондем 20 я борига мемонем 20 алкади чиқа чиқири бад омада. Дига мо 20 намезанем. Алакай хадаш туғри шидагия. То рости ами 18-19 вутичка омадаги як хати дигара айсар кашен. барои ки алакай 20 бо кашем чиқиртарак мебия. иҷара бо ҳам хе чоркинҷа мекунем. дарини ҳамира бо як борига гирдак мекунем не ки то поёна намебренаш духтаро. ман ҷои кашидагӣ ҳастайку уҷа намерен. аввал чен мекунем. чен мекунем ки таи кашаш ба ҳамун размерои гирифтагитон туғри бошад. таи каши ҳамин занак 26 тайёрш бояд бошад. ина 26 то 27 ҳозираш да ман мемонам хатма не ки и ширинаш мода калонай. ана ки абхват грудира мегирем духтаро. абхват груди бояд 30 биёяд. мана дидем 30 дакиҷо омад. таи каша бинед дакиҷо омада 30 дакиҷо. барои ка бо духтаро як бори дига чен кунен. даже 10 бори дига чен кунен духтаро. ана и дафъа хати поёнгитон қати туғриш мекунем. хати ки 18 сантиметр мондем кози ана қати туғри мекунем духтаро. баъд анаҷа нигоҳ ки рост намерем. ягон 5-6 сантиметр монда инаҷа мо абхват груди бояд 30 бошад. дидена 30. мана рости синай ку бутичкамона диден рости сина. то иҷара аввал ростак мебиёем манам хел. баъд камакак тарафи ҳамис рафтан мегирем. чанқай ки шумода исаш маъқул бошад кушодиш. манам хел меброрем. ҳозир ман пора мекунам. материали сафеда натоф. ҳозир порашда шумо мебинед духтаро. инаи гардана бировардам. ман айҷа китфша мебирам. мана китфаш дидем зиётия дидем дакиҷо монда. ина зиёти ма 1 сантиметр ҷа зиёти монд. таи каша мебирам. аввал 20 чен кардем вутичкара туғри кардам. ҳозир дуюм бора 18 сантиметр мондам. чен кардам. дарини ҳамҷада полукруг кашидем. якум бор кашидагим боло буд. дани проймара чен кардам айда ки омад. бо ба ҳамон рости 18 мондагим бо як борига рафтем. манам хел пораш мекунем духтаро. ана ки боқимондаша агар ки духтаро шумо рашиётона гирифта натунем метунед зиёти бибирен ва бо метунед ки тангш кунед. ҳамин фақат илтимос майдаи бад набирен. ман рашиёт малакай медонам. барои ка 1 сантиметри фақат ҳаққи духтамондагим тамом. баъд манам хел таҳ карда оста оста хушрӯар поёнжда мерем. иҷара боло мекунем. поёна ҳатман туғри карда ҳама ҷоша. мана зиётира ма боло вардам. 4 сантиметр мемонем кунҷа. ина ҳозирашда 4 ма як бора пора кунам. метонем ки дар вақти баъди духтанам кунем мешава амира бриданша. баъд анам хел полукруг мекашена мебирем. агар вақте ки духтен духтаро дидем ки бо лави доман камак яга кашол омаде метонем ки бо кам тараки дигарам бренша. ана ҳозирашда мамқа бридам. тамом. ида гарлавина тайёр мекунем духтаро мечаспонем.